Oo. Ilang percent? 100%. Ikaw, sir, parang hindi ilang percent? 60 lang. May pag-asa pa maging lalaki. Ikaw ba, sir? 20, baba ka na doon. Ikaw, eto, bisexual to. Ilang percent, sir? 101. The rest sa mga nandito, 100. Oh. Bye ka din? Ha? Oh, Bye by din the siya. way. Oh, by the way, Master Ted, Budo ulit.